बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ्रांस वाक़े से मुताल्लिक मुसलमानों से क्या इल्तिजा की है, ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में ये पूरा वाक़या बताने के बाद सवाल किया कि अब बतौर मुसलमान हमें क्या करना है और मुस्लिम दुनिया अब क्या करने जा रही है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर क्या करेंगे। ये सब कुछ इसी दूसरे हिस्से में बयान किया गया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल इस्लाम बहरान का शिकार नहीं है, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया को बहरान से निकाल सकता है। हमें बतौर मुसलमान मिलकर मुत्तहिद होकर खड़े रहना है। हमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। ये लोग जो भी कर रहे हैं जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि मुसलमानों में इश्तियाल पैदा हो और मजीद ऐसे वाक़यात आएं कि मुसलमान दुनिया भर में बदनाम होने लगें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं वो मीडिया की जानिब से दिखाया नहीं जाता, मगर जो मुसलमानों में कुछ काली भेड़े हैं और कुछ लोग जज्बात में या फिर गलत तालीमात के नतीजे में आकर ऐसे काम कर देते हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया जानबूझकर उछालता है ताकि मुसलमान दुनिया भर में बदनाम हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम देता हूँ कि फ्रांस में जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं मजम्मत करता हूँ फ्रांसीसी सदर के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम बहरान का शिकार है। याद रखिए कि इस्लाम बहरान का हल है, बहरान का शिकार नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें बतौर मुसलमान अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों पर जमीन तंग की जा रही है। हमने यही कुछ चाइना में देखा है, वहां पर भी मुसलमानों को खुसूसी कैंपों में बंद किया जा रहा है और उन्हें आम लोगों से अलग रखा जाता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चीनी मुसलमानों पर तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है, उन्हें नमाज से रोका जाता है, रोजा रखने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह से इसराइलियों ने फलस्तीन के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला यमन के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों, अफगानिस्तान के मुसलमानों, सीरिया के मुसलमानों, अल्लाह इन सब की मदद फरमाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जिन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है उन मुसलमानों का क्या फर्ज बनता है। सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह की राह पर डटे रहें और दीन इस्लाम से एक कदम भी पीछे न हटें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और मुसलमानों को चाहिए कि अपने जज्बात को कंट्रोल रखते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए और सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार मुनासिब अल्फाज के जरिए किया जाए और इस फ्रांसीसी सदर के एक्ट की मजम्मत की जाए और इनके इस अमल की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया जाए कि उनके खिलाफ तहकीकात हों। मगर इस दौरान हम मुसलमानों ने जज्बात में आकर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। चाहे आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें, फेसबुक, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मगर मुसलमानों का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना होगा कि हम मुत्तहिद हैं और हम साथ खड़े हैं और हम इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम पुरअमन हैं। But today the world has become a global village. Everyone, they have access to the social media. What we have to do is we have to portray our views and condemn what's happening, whether it be on the YouTube, whether it be on the Facebook, whether it be on the Instagram, whether it be on the Twitter. And in such situation, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अबू लहब की जानिब से की गई और कुछ कुरैश की जानिब से की गई, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह कौसर में है। Allah says, "Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka wal abtar." That we have granted thee the fount of abundance. So turn to thy Lord in prayer and sacrifice. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह में अल्लाह ने अपने नबी से मुखातिब होकर उनकी तारीफ की है। अगर खुदा इस दुनिया को बनाने वाला उस नबी की तारीफ कर रहा है तो ये दुनिया के छोटे मोटे सदर और मुमालिक और ये खाके ये उनकी शान में गुस्ताखी भला कैसे कर सकते हैं। तर्जुमा: बेशक हमने आपको हर खैर और फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशां होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कहा कि हम बतौर मुसलमान, हमारे जज्बात मजरूह हुए, हमारा दिल दुखा, हमें बहुत बुरा लगा है,
لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے بطور مسلمان ہم نے اس کا رد عمل شرعی دائرے میں رہ کر دینا ہے، دینی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہرگز نہیں۔ We as Muslims, we are hurt, we feel bad, we get angry, but we should see to it that we should not break the Sharia. We should object to what's happening. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ کوثر کی 3 آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، ترجمہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشاں ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ سازشیں کرنے کی کوشش کرنے والے صدر میخوا ہوں یا کوئی اور ملک ہو، مغربی ممالک ہوں یا پھر کوئی بھی دنیا کا طاقتور ترین ملک، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کی، ایک دن وہ ملک ضرور نیست و نابود ہوگا اور وہ بے نشاں ہو جائے گا، جیسے ابو لہب ہو گیا یا جیسے قریش کے ساتھ ہوا ویسا ہی ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایمانوئل میخرون کی بھی آنکھیں کھولے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ That what is portrayed in the media is not what true Islam is. And inshallah one day, Allah subhanahu wa ta'ala will also open up the eyes of Emmanuel Macron and show him that Islam is the religion which has the solution for the problems of humanity. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ التجا کی ہے کہ فرانس کے اس اقدام کی وجہ سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے کی گئے ٹویٹس اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پورے عمل کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تمام تر مصنوعات جو فرانس بناتا ہے ان کا استعمال ترک کر دیا جائے تاکہ فرانس کی معیشت کمزور ہو اور فرانسیسی صدر کو اپنے اس بیان پر معافی مانگنا پڑے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے عمل کو سراہا ہے اور انہیں اپنے ملک کی سرکاری عمارات پر لگایا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں آئیے مل کر تمام فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ٹویٹ کے ساتھ ہی بائیکاٹ فرانس اینڈ اٹس پروڈکٹس کا ہیش ٹیگ لگاتے ہوئے ان تمام تر پروڈکٹس کے لوگو بھی شیئر کیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لکھا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے دفاع کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لہٰذا آئیے پہلا قدم اٹھائیں اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان اور ان کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اس پوری صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے، اور اس مسئلے کا آپ کی نظر میں بہترین راستہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس معاملے پر کیسے رد عمل دینا چاہیے؟ بطور مسلمان وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے، اور اس میں کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کا ایسا رد و بدل نہیں کیا جاتا ہے جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کے معنی بدل جائیں اور آپ تک گمراہ کن اور غلط معلومات پہنچائی جاتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔